بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ 27 رجب کو آیا کوئی روزہ ہے کہ نہیں؟ یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور 27 یعنی 27 تاریخ رات، اس کی خاصیت یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور آسمانوں سے اللہ کے ساتھ ملاقات، جنت جہنم کا دیدار، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے واپس بھیجا آسمانوں سے آ کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم اسراء اور معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اور پچھلے سال اس کے اوپر پورا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ، آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل سکتا ہے۔ لیکن اس رات کو معراج والی رات اور اسراء والی، کہ اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا، اور معراج کا مطلب اوپر کی طرف سفر کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے رات کے تھوڑے سے ہی حصے کے اندر۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، اور پھر اس حصے کو اسراء کہتے ہیں، اور چونکہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے لہٰذا اس کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور جو شخص اسراء کا انکار کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اسراء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے براق کے ذریعے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہوئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کے ذریعے جو مکالمہ کیا وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا مکالمہ ہوا محب اور محبوب کے درمیان۔ اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں سے نیچے تشریف لے آئے، اور اللہ رب العزت نے پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ تو یہ ہوا 27ویں رجب، 27 آف رجب کے اندر اس رات کو۔ اچھا، اب سوال آگے آپ نے بھی سوال کیا، اور اس کے بعد دوسرے ساتھی نے بھی یہی سوال کیا کہ is there any specific عبادت، any specific prayers linked to this night، کوئی خاص عبادت جو اس رات کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت کا اس رات کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ شب معراج ہے یا لیلۃ الاسراء ہے، اسراء والی رات ہے، اس لیے میں یہ عبادت کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، ہاں، جو ہر رات آپ ویسے بھی اگر تہجد پڑھا کرتے تھے تو اس رات کو بھی تہجد پڑھو۔ ہر رات کو اگر آپ اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اس رات کو بھی، تو اس رات کو عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہیں کوئی فضیلت نہیں بتلائی، صحابہ اکرام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد کئی سال آپ دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا مکہ کے اندر۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ کے اندر تقریباً 10 سال آپ مقیم رہے، ان 10 سال میں سے کسی ایک سال کے اندر بھی 27ویں رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص رات نہیں منایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں منایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص رات کو نہیں منایا اور صحابہ اکرام نے بھی اس کو خاص رات نہیں منایا، اس کے ساتھ کوئی خاص
इबादत का ताल्लुक़ नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि दूसरे दिन हमें रोज़ा रखना है, तो भाई दूसरे दिन रोज़ा रखना ये सुन्नत नहीं है। वैसे इंसान कोई अपने तौर पर नफल रख दे, जैसे आम नफल रखते हैं, वो अपनी बात है। लेकिन इस रात की वजह से, इसरा की वजह से और मेराज की वजह से आप रोज़ा ना रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं किया कि आज भाई शब मेराज है तो दूसरे दिन मैं रोज़ा रखूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उसके बाद 10 साल तक आप रहे, लेकिन 10 साल के अंदर कहीं किसी हदीस के अंदर, किसी रिवायत के अंदर, किसी तारीख़ी वाक़े अंदर वाक़या नहीं वारिद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हो या सहाबा इकराम ने रोज़ा रखा हो। इस तरह की कोई बात नहीं है। आई वाज जस्ट मेंशनिंग, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश फॉर दोज पीपल who maybe did not fully understand it in Urdu, that on the 27th of Rajab, Rajab is the 7th Islamic month of the Islamic year, and on the 27th night, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a miraculous journey took place. He was taken through this special animal called Buraq from Masjid al-Haram, Kaabatullah, from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa in Jerusalem. And from there, the Prophet ﷺ then ascended towards the skies, and he went over until Allah subhanahu wa ta'ala, until up to where Allah subhanahu wa ta'ala wanted him to go. And then the Prophet ﷺ had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, met Allah subhanahu wa ta'ala, and visited Jannah, Jahannam, and then descended through the skies and came to Masjid al-Aqsa in Jerusalem. And from there, the Prophet ﷺ then finished off his journey by returning back to Masjid al-Haram. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran. So this miraculous journey took place in a very, very short moment of the night. Now it's a fantastic occasion, it's a memorable occasion, it's a miracle. In fact, to believe in it is part of our faith, because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran. But the next thing, that is there any specific prayers attached to this night? And the answer is no. Do we need to keep a fast because of this special night? And the answer is no. Why? Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he did not command, order us, or even give any virtues about keeping a fast the next day. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not give us any specific instructions of a specific ibadah on that night. Moreover, the Prophet ﷺ himself did not perform any extra ibadat on that night. Although we know that this incident, this event, this miraculous journey took place when the Prophet ﷺ was in Mecca, of course, because he traveled from Masjid al-Haram. And then when the Prophet ﷺ migrated to Medina, we know that the Prophet ﷺ, he stayed in Medina for almost 10 years of his life, the last 10 years of his life. Yet the Prophet ﷺ never celebrated this night. He never performed anything extra other than his usual night tahajjud, and he did not fast the next day. If it was sunnah or even if it was mustahab, the Prophet ﷺ would have performed it, or he would have told his sahaba to perform these extra prayers. But the Prophet ﷺ or his sahaba, they did not keep a fast the next day. Now what does that conclude to? इसका खुलासा ये है कि उस दिन कोई ख़ास इबादत भी नहीं है और दूसरे दिन रोज़ा भी उसके साथ नहीं है। आपको दलील के साथ और पूरे तफसील के साथ आपके सामने पूरा मसला पेश कर दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने पूछा है कि अगर निकाह के बग़ैर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे के साथ क्या सलूक करना चाहिए, आपने ये पूछा। तो उसका जवाब, भाई वो बच्चा जो है वो तो मासूम है। अगर बग़ैर निकाह के किसी मर्द और औरत ने या लड़का लड़की ने आपस में गुनाह का काम किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक निकाह न हो तो उस वक़्त तक आपस के अंदर मिनाप जो है ज़िना गुनाह हराम है, लेकिन वो जो बच्चा है उसकी कोई इसके अंदर गलती नहीं है। उस बच्चे की इज़्ज़त, उस बच्चे का एहतराम, उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ और उसका देखभाल जैसे हर बच्चे के साथ या हर बच्ची के साथ हम प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम के साथ करेंगे, इसी तरह हम इस बच्चे के साथ भी करेंगे। इसको नाम दिया जाएगा, इसकी तरबियत की जाएगी और बेहतरीन अंदाज़ के अंदर उसके साथ पेश किया जाएगा। We will give the utmost respect and utmost love to this child, even though if the child has been born
out of wedlock. Out of marriage, it is no fault of that child. That child will be given the full care, the full love, the full affection that we can all give to any child, inshallah. उसके बाद आपने पूछा कि कोई शख्स अगर गुस्से के अंदर तलाक दे दे या ड्रग्स के अंदर, तो उसका जवाब यह है कि गुस्से के अंदर अगर कोई शख्स तलाक दे दे तब भी उसकी तलाक वाक़ई हो जाती है। और बाकी आपने ड्रग्स के बारे में पूछा, तो अगर कोई शख्स नशे के अंदर हो या ड्रग्स के नशे के अंदर हो और फिर वो तलाक देवे तब भी उसकी तलाक वाक़ई हो जाती है। और उसके बाद यू आस्क्ड रिगार्डिंग these 40 days non-smoking before Ramadan. That's because in the hadith it's mentioned that person who consumes alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala does not accept the prayers for 40 days of that person. And the ulama mentioned that alcohol, because it influences the mind, and ma khamar al-aql, it begins to overcome your mind in such a way that you do not stay in control of your mind. Anything that has the similar effect will be under the similar jurisdiction. जो इस किस्म का असर इंसान पर असर करे तो उसका भी वही मसला होगा। तो चूँकि ये बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं होता। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जैसे 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं, इसकी भी कबूल नहीं। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज़ कर दे जाऊँ, यहाँ दो अलग चीज़ें हैं। वक्त मुख्तसर है, लेकिन चूँकि मसला पूछा गया, उसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन अगर आपने ड्रग्स ले ली या शराब पी ली तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझे नमाज़ पढ़नी ही नहीं है और 40 दिन तक मेरी नमाज़ बिल्कुल कबूल नहीं। उसका मतलब, क्योंकि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो एक तो अपना फ़रीज़ा अदा करते हैं, फिर और उस फ़रीज़े के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब देते हैं। तो मकसद ये होता है कि फ़रीज़ा तो आपको अदा हो जाएगा उन 40 दिनों के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा सवाब मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। और उसकी मिसाल मैं इस तरह दिया करता हूँ, वक़्त मुख्तसर है, कि अगर किसी ने आपको कर्ज़ा दिया, आप जब आप उसको वापस कर्ज़ा देंगे, भाई आपने मुझे 100 पाउंड दिए थे, ये 100 पाउंड आप वापस ले लो। जब आप उसको कर्ज़ा देते हैं तो आपका कर्ज़ा अदा हो जाता है। तो वो शख्स कहता है कि देखो आपने टाइम पर मुझे कर्ज़ा दिया, ये 100 पाउंड मेरी तरफ से हदिया ले लो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या करते हैं कि हमारा जो फ़रीज़ा है, हमारा जो कर्ज़ा है, हम उस फ़रीज़े को वापस कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशी की वजह से उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा सवाब दे देते हैं। तो मतलब ये है कि जब इंसान इस तरह का गुनाह का काम करे तो उसका फ़रीज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन उसको जो एक्स्ट्रा सवाब मिलता है वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि अगर ये गलती हो भी जाए तो डोंट स्टॉप योर सलाह, यू मस्ट कैरी ऑन प्रेइंग, क्योंकि यू नीड टू पे बैक दैट नमाज, यू नीड टू पे बैक दैट कर्ज़ा टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द एक्स्ट्रा सवाब you won't get. But here's the catchphrase, and here's the fantastic thing about deen. If after committing that sin you sincerely repent and you say, oh Allah, I have committed this sin, I have done wrong, I am ashamed of myself, oh Allah, I promise not to do it again. So you are ashamed of the past, nadamat al al-madhi, or filhal ruk jayenge, you're going to stop right now, or in the future you're not going to do it. If you ask for forgiveness, Allah will forgive you, He's the most merciful, and then inshallah your namaz will be accepted for the 40 days. So that's why stop all these things anyway. Don't use it as an excuse. Don't use an excuse that I can't go to salah. And some people say, I'm going to stop 40 days before. Stop right now. Don't leave it till the 40 days. How do you know that you're going to really reach Ramadan? That's why make dua Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of deen and iman, and Allah subhanahu wa ta'ala keep us away from the ways of shaitan. इस तरह करते हैं कि जैसे दस्तूर के मुताबिक अपने सेशन को दुआ के साथ ख़त्म कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या रब्बल आलमीन, तू हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने भी बीमार हैं सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने भी परेशान हाल हैं, जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह सब के परेशानियों को दूर फरमा।
یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، انہیں بھی ہمیں بھی بقیہ امت کو یا اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگا نہیں ہے اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔